Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita adalah untuk beramal saleh. Oleh karenanya, semua kita harus menyadari hal ini, karena amal soleh itu menjadi bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melalui kematian. Surat Al-Kahfi yang kita disunnahkan membacanya baik pada malam atau pada hari Jumat, pada ayat terakhir menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amal yang saleh. Dalam beramal saleh jangan mensekutukan Allah dengan apapun dan dengan siapapun juga. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, semua kita jangan suka menunda-nunda amal soleh itu. Banyak orang suka menunda. Pagi dia merasa masih ada sore. Sore merasa masih ada hari esok. Waktu muda dia merasa masih ada hari tua. Padahal belum tentu. Memang sore masih ada, tapi belum tentu kita yang masih ada. Besok ada, tapi kitanya belum tentu nyampe besok. Saat kita muda, belum tentu kita nyampe tua. Karena banyak orang meninggal dunia begitu cepat. Maka cirinya orang soleh itu salah satunya adalah wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Kalau kita tunda, ini berbahaya. Bahaya buat kita kalau kita tunda amal yang soleh itu. Bahayanya bisa disederhanakan menjadi 3. Yang pertama, kita bisa kekurangan bahkan kehilangan motivasi. Kalau kita lakukan secepat mungkin, di awal semangat kita masih tinggi. Pada saat azan berkumandang, kita sudah segera menunaikan sholat berjamaah, semangat kita masih tinggi. Tapi kalau sudah ditunda, semangat kita menurun. Ini penting. Cuma kadang-kadang kita ada ketergantungan juga kepada orang lain. Ada juga dipengaruhi oleh orang lain. Yuk kita sholat. Nanti juga masih bisa. Akhirnya apa? Tidak jadi kita berangkat sholat. Dipengaruhi oleh orang lain. Iya deh, ntar saja. Itu namanya kita bisa kehilangan
kekurangan motivasi. Yang kedua, bahayanya kalau kita menunda amal soleh, kita bisa kehilangan keutamaan. Amal soleh itu ada keutamaannya. Kalau kita lakukan di awal, keutamaannya besar. Tapi kalau kita tunda, bisa kehilangan keutamaan. Sholat berjamaah, nilainya memang 27. Tapi ketika dilakukan oleh banyak orang, bersama banyak orang, Allah lebih suka lagi. Tapi kadang kita menunda. Akhirnya apa? Kita sholat zuhur jam 12:30. Kalau sholat zuhur 12:30, kalau sholat zuhur jam 1, maka sekalipun berjamaah, yang berjamaah tidak sebanyak kalau kita lakukan di awal. Kalau di awal mungkin 2 saf, 3 saf. Tapi ketika kita terlambat, kita ketinggalan, maka mungkin sholat berjamaah tetap kita lakukan, cuma bersama 2 orang, 3 orang. Ibadah Jumat seperti ini, yang bagus kita datang lebih awal. Katakanlah datang jam 11. Kalau datang jam 11, maka dia dapat pahala seperti orang berkurban dengan unta. Kalau kurban unta itu bisa buat 10 orang di hari raya Idul Adha. Jam 11.15 itu seperti orang berkurban dengan sapi. Kalau datangnya 11:30 seperti orang berkurban dengan kambing. Kalau 11.45 kita baru datang, masih dicatat cuma seperti orang berkurban dengan ayam. 5 menit lagi khotib naik mimbar, kita datang, masih dicatat seperti orang berkurban dengan telur. Tapi kalau khotib sudah naik mimbar, kita baru datang, kita tidak dicatat lagi oleh malaikat. Kehadiran kita, kedatangan kita tidak dicatat lagi oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat sudah tutup buku. Kenapa malaikat tutup buku? Yastami'una zikra. Karena malaikat itu mau mendengarkan az-zikra, yaitu khutbah. Mau mendengarkan khutbah. Maka dalam konteks ibadah Jumat, setelat-telatnya kita datang 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, khutbah sudah dimulai, kita baru datang. Datang sih datang, insya Allah sah sih sah. Tapi tidak ada catatannya di buku malaikat. Sudah berapa puluh tahun ibadah Jumat, ternyata tidak ada catatannya di buku malaikat. Kenapa? Setiap Jumat dia datangnya telat. Datangnya terlambat. Khutbah sudah dimulai, dia baru datang. Itu namanya kehilangan keutamaan. Sehingga kita jangan suka menunda-nunda kebaikan yang mau kita lakukan. Karena kita bisa kehilangan motivasi, bisa kehilangan keutamaan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bahaya ketiga kalau kita menunda amal soleh adalah kita bisa kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Contoh, ada kawan kita, ada saudara kita sakit, ingin kita menjenguk, tapi rasanya tidak enak kalau jalan sendirian. Ajak temen, ajak saudara, si Anu kan sakit. Iya, saya juga tahu. Ayo kita jenguk sekarang. Wah, kalau sekarang saya nggak sempet. Sempetnya kapan? Sempetnya nanti deh hari Ahad, hari Minggu. Sekarang kan Jumat, besok Sabtu, hari Ahad. Ya udah kalau begitu hari Ahad. Yang pagi apa yang sore? Yang pagi saja. Baik. Ternyata hari Sabtu kita dapat kabar bahwa teman kita, saudara kita yang sakit itu meninggal dunia. Itu namanya kehilangan momentum. Kehilangan kesempatan. Atau kitanya yang sudah tidak punya waktu lagi. Kitanya yang mati duluan. Yang sakit dia, yang mati kita, bisa jadi. Itu namanya kehilangan kesempatan. Ada orang punya dosa. Mestinya kan taubat. Taubat itu segera. Tapi taubat menunggu tua. Nanti saja taubat kalau sudah tua. Taubat kalau sudah tua itu biasa. Bukan sesuatu yang istimewa. Memang sudah mestinya begitu. Maka yang istimewa itu kalau yang taubat anak muda. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in ahabbu ilallah minas syababit taib." Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang bertaubat. Orang tua taubat dicintai oleh Allah. Semua orang taubat dicintai oleh Allah. Tapi kalau yang taubat itu anak muda, itu lebih dicintai Allah. Ada orang punya harta, dia sebenarnya mau sedekah, tapi ternyata ditunda-tunda juga sedekah itu. Ditunda-tunda berinfak. Akhirnya apa? Datang kematian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkan harta, infakkan sebagian rizki yang sudah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Tapi dia tunda-tunda, datanglah kematian. Menjelang kematian dia minta kepada Allah, ya Allah tunda kematian ini beberapa saat. Mau apa? Fa'as-saddaqa, saya mau sedekah. Kalau saya sedekah, wa akum minas salihin, saya termasuk orang soleh. Apa kata Allah? Walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Ajal kalau sudah tiba, sudah enggak bisa ditunda-tunda lagi.
Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan momentum, kehilangan kesempatan, sehingga pada saat kita sudah punya niat untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, segera lakukan amal soleh itu. Belajarlah dari banyak orang yang terlambat sehingga dia tidak sempat lagi beramal yang soleh. Maka waktu dalam hidup harus kita efektifkan penggunaannya sehingga hidup kita yang sebentar itu menghasilkan manfaat yang banyak bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat banyak. Sehingga kita ketika mati dikenang, dibicarakan oleh orang lain tentang kebaikan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu doanya adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nabi Ibrahim ingin kalau dia mati, dia menjadi bahan pembicaraan yang baik. Lah kalau kita yang mati, orang bicara apa tentang kita? Kalau kita yang mati, orang menceritakan apa tentang kita? Keburukan tidak boleh diceritakan. Yang harus diceritakan kebaikan. Cuma kebaikan apa yang mau diceritakan dari orang ini? Ini sesuatu yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita semua, bermanfaat buat kita semua, agar kita bisa mengefektifkan sisa waktu hidup sehingga berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu istaqimu wa'tadilu rahimakumullah. Urusan dapatkan sof. Bismillah. Istaqimu wasaddul khalal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar.
لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السماوات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. حمد الشاكر حمد الناعم حمدا مستغفر حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط